Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah alladzi ba'atsa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjika ilaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bis salamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi hadza labalagan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat bernabi kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang besar ini kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan besar harapan segala amal ibadah
yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jumat kali ini ialah Jumat yang dimana terasa sangat istimewa sekali. Karena Jumat kali ini kita bertepatan ialah pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal, yang dimana kita telah memasuki ialah bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh segenap umat muslim di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Mereka sangat menunggu sekali ialah bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana kekasih Allah Subhanahu wa taala dilahirkan. Inilah yang patut kita syukuri atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayat sucinya, di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atas nikmat apa? Atas nikmat ialah dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta, tanpa kita ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebelum kita, yang tidak mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dilahirkan oleh orang tua kita ke dunia ini, langsung dijadikan ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih unggul daripada umat-umat Nabi terdahulu. Nanti kita dianugerahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di belakang ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada umat-umat Nabi zaman terdahulu. Padahal umur kita pendek, amal kita sedikit, akan tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan ialah umat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan dengan ialah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu semua lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Dari apa dunia ini yang kita kumpulkan hari-harian, kita bekerja, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain semua kalah ketimbang kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagaimana ungkapan syukur kita atas kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu ialah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dilarang kita bersyukur atas kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita ialah mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Karena apa? Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersyukur atas hari kelahirannya, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zalika yaumun wulidtu fihi, wa yaumun bu'istu, wa yaumun unzila alayya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Zalika, di hari Senin itu, ialah yaumun wulidtu fihi." Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk puasa Senin Kemis. Ialah puasa sunnah Senin Kemis. Kenapa? Karena hari Senin itu yaumun wulidtu fihi. Kata Rasulullah, di mana hari aku dilahirkan? Wa yaumun bu'istu, di mana hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumun unzila alayya, dan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu kepadaku pada hari Senin. Itulah tanda syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahirannya. Itulah Rasulullah. Bagaimana kita sebagai umatnya yang sangat beruntung dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya pun kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimagumullah, banyak sekali ungkapan syukur kita. Ada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaannya dan selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga orang yang selalu memuji ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama kita. Al-Imamul Busiri, beliau mengatakan di dalam bait syairnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Fi khalqin wa fi khuluqin, di dalam rupanya, di dalam akhlaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungguli daripada nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, tidak ada yang dapat menyamai dari segi ilmu, dari segi ialah karam, mulianya. Tidak ada yang bisa menandingi daripada nabi-nabi terdahulu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum bi Rasulillahi multamisun. Setiap nabi, mereka para anbiya, selalu meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, seciduk daripada lautan keilmuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secercik daripada hujannya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apabila semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, maka belum bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang begitu tampannya tidak bisa menandingi ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Daud alaihissalam yang suaranya begitu indah tidak bisa menandingi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Imamul Busiri di balik beliau menggugah ialah gubaan syair untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya Al-Imamul Busiri pada waktu itu beliau menderita ialah sakit yang sangat dahsyat, yang dimana para dokter pun tidak bisa mendiagnosa apa penyakitnya ini. Tidak bisa. Beliau tergeletak sakit, menahan rasa sakit yang begitu dahsyat. Akhirnya terlintas di hati ialah Al-Imamul Busiri untuk menggugah ialah syair-syair untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga mengharapkan dengan gubahan syair ini dapat menyembuhkan ialah penyakitnya. Akhirnya tak kala beliau mentahtimkan, mengakhirkan ialah gubahan syairnya, maka beliau tidur dan bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelus dadanya, dan tidak sampai situ saja. Lalu Rasulullah pun ialah memeluk ialah Al-Imamul Busiri. Maka seketika itu juga Al-Imamul Busiri ialah sembuh dari sakitnya yang begitu dahsyat. Padahal tidak ada yang tahu beliau sakit apa.
Bahkan dokter pun tidak tahu beliau tuh sakit apa. Akan tetapi berkat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat ialah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya, beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ialah mendapatkan karunia bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita bisa seperti Al-Imamul Busiri? Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Yang jadi pertanyaan, maukah kita setiap hari ialah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebesar apa kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang jadi PR kita. Itulah jadi pertanyaan kita. Bagaimana kita mau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak menghormati anak keturunannya? Itulah, maka dari itu, dari sekarang ini kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mencintai ialah anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu ialah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita lakukan itu kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun zaman atau negara kita yang begitu dahsyatnya ini, ekonomi yang amburadul ini, kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita senang dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nasiri sunnati. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa abuduhu haqqa ibadati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقية من العشرة المباشرة بالجنة طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح وزبير بن العوام وعن السبطين الجليلين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعن أمهما البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول وعن سيدتنا خديجة الكبرى وعن سيدتنا عائشة الرضا وعن عمي نبيك خيري الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن أزواجه المطهرة من الأدناس وأن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم وفيهم
يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمة الحق إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ذكركم ولذكر الله أكبر